তিনি 10 अक्ट'बर क्राक सालनि फुंनि जरानि सिमी नतुन बाजारनि सिमी अमरपुर थांमानि लाहार कतर पूर्व दुलुमा पश्चिम दुलुमा पाहाड़पुर अकथाम आमचेनि लुकुर लाहार कासुलाइमानि कक तिनि लाहार कासुलाइमानि कक उंखा पूर्व दुलुमा पश्चिम दुलुमा पाहाड़पुर अकथाम आमचाइनि नांकुकमानि लाहार एबा थांफाय लाइसुख्लाइमानि लाहार थियाबा आलाहारतै थांया हनके स्कुल कलेज अफिस हाति न कारै गोबांमा थायो न थांगै मानिया थांफाय लाइसुख्लाइनानि बेलायनो कस्त सानानि थांखे मालखुंरक फिलजागै फानो थांगै मानु लाहार हामियानि बागै खरकसा मालखुं कावै मालखुं बारा रनानि थांके 30 एबा 30 नि जागा साराची एबा 100 फानो मारुबो दामनि हिनके रनानिबो नाङै थांगो बेलायनो लाहार हामियानि बागै अकगनो सालायजाक गामि आमथायनि लुकुर यागुलो लाहार कासुलाय लाहार गना कचारो आचुगलायमानि यागुलो अफिस थांनानि जरा अफिस स्टाफ ते गोबांकु लुकुरकनो जोंजाल नांलायख्या यागुलो अकक्तमानो खनाय लगी लगिनो अमरपुर PWD नि SDO सकपायख्या सकपायमानि यागुलो आमचानि लुकुरक कक साना नायलिया अमरपुर PWD नि SDO बाय बरक कक साना नायख्या एग्जीक्यूटिव इंजिनियर बाय यागुलो ककमा रहरखा SDO आबनि लगी लगी आमचानि लुकुरक बाय कक सालायनायनि बागै भाइ सकपायख्या एग्जीक्यूटिव इंजिनियर कक सालायमानि यागुलो गसिबै नाहारखा एग्जीक्यूटिव इंजिनियर मानगोनां अनुप देपरमा नभेम्बर तालनि 15 एबा 15 तारिखनि बिसिंगनो चेंजाकनाय एबा स्नामजाकनाय अ लाहारक नै सामानि यागुलो लाहार कासुलायमानि याकारि रेखा आमचानि लुकुरक आबनि लगी लगी आमचानि लुकुरक कबो नारखा जरा एबा डेट रजांनि बिसिंगो स्रामजागिया हनके लाहार कासुमानि थाइफानो जों कतर चबाबो अंखरनाय हनै साका बरकनि बिसिंगो सिजाक नुकजाक लुकुरक ते गामि आमचाइनि लुकुरक नरक आबाहेख्लायनो सालब्रुम ब्रुम जयाकारि नायतंदि मुकुमु टीवी ताबुसु जति तो सिन जे सुं नाय माने आल कत फायाखौ जों तो नाय माने एग्जीक्यूटिव इंजिनियर एग्जीक्यूटिव इंजिनियर तो फाय तम जिनि एसडी साहेब तो फायखा PWD नि एसडी साहेब तो फायखा फायबो बे तो प्रग्राम सालायखा बतो ताबु सानना नागा काम न साव बतो तबु जों चीफ एग्जीक्यूटिव नि बुखुकते काम के खानाय बतो माहि कौरि जोनो बिनि कौरि मान बिसिंथिनो अ लामा सारो जनाय बा सारो जाया आबो संनाय सिं दंता जोंखा जोंदा मताबो अर जागा संनाय माके पूर्व दुलुमा पश्चिम दुलुमा पाहाड़पुर अ तीनटा बिसियो एकदम पूरा जिनि जे थांनानै अमरपुर थां आसा जावा अफिसाव खायनानै मागे बेलाय प्रब्लेम जे ओ मेन लामा दंमानि आबनो ठीक खायरिदानि बागे बा रिन्युअल फानां तो मेनटेनेन्स तो जों आबो नायो कारण का लामा तंबाय सामान सने कराक किन्तु अ जिनि जे पश्चिम दुलुमानिले अ जाताबो रांगाछरा तो सूर्य हम अबले मेनटेनेन्स बेले सुगिया अब पूरा रिन्युअल खायना कारण कारो 2.305 किलोमीटर बेतो अब माने साफिसियेन्टली जों आरो जागाव बहुत प्रॉब्लम तो आरो ते बिसिङो ते प्रॉब्लम कारण खते आरो जागा ते बरो कबा नका अबनका अलरेडी बरो मेसिन बेखना कायसा को खायरिदां थु कायसा काम के नायथौकन खायनान बागे आबो सं कायसा कबनाय कारण खते पश्चिम पूर्व दुलुमा पाहाड़पुर बाहायनो जेमन ओ पाहाड़पुर बाजार तो पाइसहा पारा एक तकसा पारा एमन के आरो जागाव लामंगिया ते कायसा पूर्व दुलुमा उसकामो नो कायसा खामखा फायर सार्भिस थांखा आरो बिस गबाय थांमाया आरो लाइमालिया बर आरो जागाखौनो लाइमालिया बर आरो जागानो नाय हको खायमार हका मुथै न खारिमार हका अबहाय प्रॉब्लेम कमान नाचिन एलाका गंतो अबहाय ता माने पूर्व दुलमा पश्चिम दुलमा के पूर्व दुलमा बे पाहाड़ के कुनो टेंडार या कुनो पश्चिम दुलमा के ऑलरेडी टेंडार खनो मात्र 2.305 किलोमीटर से मात्र बाद बाकी के सारो जा
অমো বাইসুং সাফিসিলি এবলে অমো বাইচিনি সন্তুষ্ট হাইতা কিন্তু অব খাইয়াঙ্কা অলরেডি 6 কিলোমিটার বা 7 কিলোমিটার অলরেডি পর অক রিনুয়াল খাইরিয়াঙ্কা অব সুং খাইরিয়া আপনি টেন্ডার লে বেসে কিলোমিটার কে ফাই সব পাইজা সাউদে মান ইকো আপনি টেন্ডার ফাইমানি ন মাত্র 2.305 কিলোমিটার প্রায় 2.5 কিলোমিটার মতো 84 লাখ সামথিং আব হাইকে তাও কম যাক নরক কে পয়লানি সিমি পাইথাক জরা খাইজাক না নিন থেঙ্গাবো নাইও আবো নাই সুমকা আবো যেতে 6 কিলোমিটার আছে তমু আবন পুরা কমপ্লিট খাইথং খাইয়াঙ্কা जों আবো অলরেডি जों মানি মাইয়া গসি মাইয়া আবো তিপাসা এরি যাবো লামা বসে বসে মানে বহুত কঠিন তমু হ্যাঁ নর কিসা মিসা ওকো খাই অর জাগাও খাই সানাম কাহিনী কিসা মিসা ও তোমার হিনাই পিস সলিং খাই ব্ল্যাক টক খাইমো আবো চুক লাগ আবো পুরা কামন খাইনা তো আবো অলরেডি আবো সুমই তাবো সুরাতে এসডিএম তো বিদুন তো কোন ফাইয়া হ্যাঁ শুধু পিডব্লিউ দিনি এসডি সাহেব বহুত তাবো সুরাতে চংবাই মালে ফাইদ্রপ ক মানে তাও বিন বিসিতি খানাকা চিনি অরনি অমরপুনি পিডব্লিউ দিনি চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ফাইনা হিচং খাতা নাইসলাই তুম তাম কুসু লেভেলनि फाइ ब अलरेडी गसिना नांनाय अ टेन्डार पूरा 6 किलोमिटार न पुना रिनुअल खाइना हिनि गसिना नांनाय किन्तु अब हाइके खाइया तिनिया खनाया समया पाब्लिक तेबो ओंखानाय हाइसे तेबो ओंखानाय किन्तु जों अब हाइ बैलेंस नाया अब हाइ जों समस्या नाया हिका बर अलरेडी अमना खाइजानि उंथुं अब जों अब हिके किलाफा लामप्रा नतुन बाजार अमरपुर जे रोड और रूट न जों ताबो बासालाय कक सालाय दं अब हिका जास्ट जों ताबो बासाय कक सामाके किलाफा लामप्रा हिका जोंनि सामरन नाय काब्रा कारण का फाइनेल मास दिनै अक्ट'बर बोला नभेम्बर मासनि 15 तारिख आपातत जे कामनामी आंखाय दं ताहला बागास 2.3 किलोमीटर दं गानेका ओंका बाद बाकी ते 4.2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दं 4. आपका आबखाय खोना के सनि टेन्डार अच्छा खोना याके सनि जों सात रिक्वेस्ट खायो যদি সে অব টেন্ডার কোনো অংশালিয়া বা কোনো প্রসেস নাই একা আগামী দিনে চলতে বৃহত্তম গং 15 তারিখ হেল্প আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমি চং আপনি salajak katabo salajak kha je pot la ko boni duja lama dongmani a lama ni condition ni bakorot maintain dong yang sai actually lama pm joi lama dongmani sunglo helomar khai dika pw helomar khai dika sung kaisa tender kha ekta party tender kha abo of mas ni 18 tarik khulong nai tai kaisa jata 2.4 crore ni abo khana tender dong nai akai mas ni 15 tarik bisingo kamar mong nai asar norok tam ko roi barma tinor lama kas mane lama খুব কাম নং নাই এবং আগামী মাস ni bisingo no akai mas ni 15 tarik bisingo step dong nai sarnin nin sinimo ani bu olop deporma executive engineer অমরপুর ডিভিশন hamai sir তিনি চিনি অমরপুরনি পিডব্লিউ দিনি চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ব ডাইরেক্ট সিয়াং না ফাইকা ব সুনো কগিও অর জাগাও 2.3 কিলোমিটার অব হিকে অলরেডি ন টেন্ডার পাইকা বড় তাই 15 আগামী মাস 15 দিন বিসিনো অ কাজ খাইছিনাই গসিকা তাই বাদ বাকি 4.3 কিলোমিটার আবখাতে 8 দিন বিসিনো বড় টেন্ডার জুলাই নাই হিনি তিনি কৌরি দিলা থাকা যদি সে বড় 8 দিন বিসিনো কোনো কিছু খাইয়াইকা বড় তিনি চনো কৌরিও আগামী দিন নর লামা কাছদে আং বড় তো সাকা লামা কাছময় তো কইয়া না আগামী দিনে যদি সে চুমতে হইছা রাস্তা অবরোধ খাইনা না খাইকা অবশ্যই বৃহত্তম আন্দোলন নাই আবো বন কৌরিকা ব আবনো যতন মিডিয়া নিবুজ বগসিকা এই কারণে তিনি চং লামা সারো রেখা